খুবই ভালো লাগছে ভালো লাগছে এদিকে আমরা এই দলটার প্রতি আমরা আকর্ষণ পাচ্ছি মহারাজা যে ভাবে সুন্দর করে জাতি উপজাতি সবাই মিল্লা লইয়া একসঙ্গে চলানোর লেগা কইছে আমরা এটা খুবই ভালো লাগছে। জাতি উপজাতি না ত্রিপুরা সহ বাঙালি বাঙালি সবাই লইয়া একসাথে চলানোর লেগা এদিকে আমরা এই দলের প্রতি ঝুঁকি নিছি। কি মনে করেন আগের তুলনায় মানে আগের তুলনায় ওখানে কি মনে করেন আপনি? খুবই ভালো। আপনি কোন পার্টি ছেড়ে আছে? আমি সিপিএম আসলাম। আচ্ছা, যে বিজেপি সবকা সাথ সবকা বিকাশ যে কথা যে কইতা আছে এটা কি আপনারা গ্রাম পাহাড়ে কি সবকা সাথ সবকা বিকাশ হয়েছে? না না না, যে গড় গড় সুশাসন বলে সুশাসন কি সুশাসন হয়েছে না। বিজেপি আকারে ফাইনাল উন্নয়ন সংগ্রাম সঙ্গে সিপিএম বিজেপি আকারে ফাইনাল উন্নয়ন সংগ্রাম সঙ্গে সিপিএম বিজেপি আকারে ফাইনাল উন্নয়ন খাবার খোবাইলাম সঙ্গে সিপিএম বিজেপি আকারে ফাইনাল উন্নয়ন খাবার খোবাইলাম সঙ্গে বুবাগরা কি বিপ্রমতা কি দামরা কি रामचंद्र घाटनी 10 नम्बर वार्ड पूर्व अंक बेलसरानी और 17 परिवारनि 59 भोटार सीपीएम बीजेपी गोबां मथा याकरै तीव्र मथा जॉइन खालायफैका आं प्रथमनो बरनो लामसगो तामनि हिनबा बर बुबाग्रानि ओ थानचावो बर तिनि जोंलाय बाक्सा खाय गोदाल फैमानि बागै तामनि हिंगाखाय अर जों बुबाग्रा स्राय स्रायखौनो साका तीव्र जतनिनो हा जत बसंनो तंनाय केबो अरनि कागै थांगिया जों एडिसि क्षमता फाइमानि यागलबो अकगनो परिष्कार खायरिका हैकाय आबोनि बागैनो ताबुक दले दले का गोबां मा जागावो गोबां मा थायो ताबुक जुदा जुदा पार्टीनि जुदा जुदा बसंनि बररक तीव्र मथा फायो जों चंमारिबो जों गोबां मा एससी कम्युनिटि नो रिका ओबीसी नो रिका जनरल कम्युनिटि कोनो प्रार्थीका हिंदुस्तानी रिका मणिपुरी नो प्रार्थीरिका आबोनि बागै जतनो खाफुर जागै सारा त्रिपुरा राज्यबो ताबुक अर माने तीव्र मथाबो ताबुक जॉइन खालाय तंगो आबोनि बागै तिनि अ बेलसराबो मुसुक नायथकायै जे पान्डा खालायमानि बागै जारानो अजमार नां ब्ले ब्लेके हामबाय मारिबो तायर पुलिस प्रशासन बचनो जेबाबो सुबाखा इलेक्शन कमिशन जेबाबो सुबाय तंगो आं बरनो ब्ले ब्लेके हामबाय मारिबो तामनि हिंकाय बरकनि असुबासो चिनि नांगो आबोनि बागै सार अब तो 24 रामचंद्र का तो 1G बसंगनिते हिंदुस्तानी बसंग मुखिसा तंगाय 1G बसंगनि फाइजिंति बाहाय मा तंबर बाहाय रेस्पॉन्स रखदि और जेता तिनी आं मियानि सिमिसे और नखर माने किन्तु 1G बसंग तिनिबो आं अलका गंगनगर थांका आरो बरनि रेस्पॉन्स गोबां काहमनो मांखा केताबर फाइबो नुखा और गोबां रेस्पॉन्स काहमनो मानतंगो खनातेबो जों जॉइनिंग प्रोग्राम तंगो नरक मीडिया बो नुंनाय एंका नक मीडिया जार सुबासु खायतने नरनो ब्लेके हामबाय तामका मुतिखेना ताबो कन्टिन्यू चिनि जॉइनिंग प्रोग्राम चलि थांनाय एबं मिटिंबो चलिनाय।